Zdravo svima i dobrodošli! Ova torta je lagana, kremasta i nestaje brzinom svetlosti. Ako volite ovakve osvežavajuće brzinske torte koje se ne peku, zapratite kanal jer imam još mnogo sličnih ideja. A sada vam pokazujem kako pravim ovu divnu Jaffa tortu. Prvo u lončić sipam 200 ml slatke pavlake. Stavljam je na ringlu samo da se zagreje, ne sme da prokuva. Čim je dovoljno vruća, dodajem 90 g čokolade za kuvanje i mešam dok se potpuno ne istopi. Zatim ovu smesu prebacujem u činiju, prekrivam prijanjajućom folijom i nosim u frižider na nekoliko sati da se lepo stegne. Sada pripremam pomorandžu. Rendam koricu jedne cijele pomorandže koju sam dobro oprala. A zatim je cedim. Treba nam oko 150 ml soka. U činiju dodajem 3 žumanceta, 100 g šećera i rendanu koricu pomorandže. Mutim dok smesa ne posvetli. Zatim dodajem 150 ml ceđene pomorandže, još malo izmutim mikserom i presipam u posudu za kuvanje na pari. Znači posuda na posudu, ali voda u donjoj ne sme da dodiruje gornju posudu. Kuvam oko pola sata, dok se fil ne zgusne. Na kraju dodajem 75 g maslaca ili margarina, mešam dok se sve ne sjedini i sklanjam sa ringle da se potpuno ohladi. Prelazim na sljedeći fil. U činiju dodajem 120 g krem sira i 60 g šećera u prahu. Mutim mikserom dok ne postane kremasto. Zatim dodajem 300 ml slatke pavlake i mutim dok se sve ne sjedini. U to dodajem polovinu ohlađenog fila od pomorandže. Ostatak možete iskoristiti kao namaz za palačinke ili nešto slično. Izmutim još malo i fil je gotov. Sada mutim onaj čokoladni fil koji se hladi u frižideru oko 3 sata i spremni smo za slaganje. Na dno kalupa prečnika 19 cm stavljam jedan red Jaffa keksa. Zatim dodajem polovinu belog fila. Preko toga ide drugi red Jaffa keksa, ali ga okrećem naopako. Zatim nanosim čokoladni fil i okolo po ivici kalupa slažem polovine Jaffa keksa. Sada ide još jedan sloj Jaffa keksa i na kraju druga polovina belog fila.
sve lepo poravnam i torta ide u frižider preko noći da se lepo stegne i poveže. Sutradan je ukrasim sa malo pomoranđe i Jaffa keksa i spremna je za degustaciju. Ova torta je prava kombinacija čokolade i pomoranđe. Kremasta, osvežavajuća i bogata. Svaki sloj se lepo vidi, a ukus je baš onaj prepoznatljivi Jaffa momenat koji svi volimo. Hvala vam puno što ste gledali. Ukoliko volite ovakve brzinske torte koje se ne peku, na mom profilu imate dosta recepata. Na primjer, ovu osvežavajuću tiramisu tortu od mandarina. Zatim ovaj kremasti cheesecake od banana. Kao i brzu verziju grčke torte koja se ne peče. Uživajte i prijatno!